ସାରେ ହିଂସା ଆଉ ଗୁଣି ଗାରଡ଼ି ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ପାରୁନୁ ନାହିଁ ପୂଜାପୂଜି କି ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଇକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗନୁ ଆଉ ଯାଇକି ସେଇଟାର ଭଲ ହେନୁ ଭଲ ହେଇକି ଥିନୁ ଥିଲା ଉପସ୍ଥିତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଧଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ କାଟି ପାରିନି ଆମେ ଫେରି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଫୋର୍ସଫୁଲି କି କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲୁ ପୂଜା ପାଠ କଲୁ ତଥାପି ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ହେଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେହି ସମୟଠୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେ ଥର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ नो बडी ऑब्जेक्शन नोर मी कारण मते जदि किए मो परिवार मो जदि कौन जो धर्म परिवर्तन करी मोर इच्छा जिते तर इच्छा परिवर्तन करी मते केही भी रक्षा कहीं भी मत मना करें ना को माइकलान मत मन कर ना किंतु ये कहुचे सी मैंने जिते रोगरे पड़ी थे मेडिकल जाऊे सुस्थ पाइले ना मंदिर पूजा पाठ करुले सुस्थ पाइले ना निजे से कहते किंतु आज जिते सुस्थता पाइला परे आम बजरंग भाई माने आमर समाजर संगठन किसी व्यक्ति माने जिते सुस्थता पाइले से समय तांकु पुनर्बार ख्रीष्ट धर्म को परित्याग कर हिंदू धर्म को फेरवा कहते किंतु ये गोटे कथा कहना चाहे जे जितेबाला से पीड़ित अवस्था थे जितेबाला से अनेक प्रकार असहाय अवस्था थे से समय आम बजरंग भाई मैंने कुआड़ जाइए से माने मला समय मरिबा अवस्था थे से समय सुस्थ करने बजरंग भाई मैंने कुआड़ जाइए आज जीशु को ग्रहण कर सुस्थता पाइलु बोले निजे साक्ष्य दौरान से समय सुस्थ पाइला आ पुनर्बार हिंदू धर्म फेरवा चाहते एले ये गोटे कहवाक चाहे जे जितेबाला रोगरे पीड़ित अभाव थे से समय बजरंग भाई मान आखि देखा जाई नथिला किंतु एबे जिते जीशु को ग्रहण कर सारा सुस्थ पाइले से समय बजरंग भाई मैंने कौन कहते आखिटा देखागला जहाँकि नाई रे भाई से फेरइबा रे भाई दुखरे थिला कुआड़ थिले बजरंग भाई माने